नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हाज़रीन ग्रामी कद्र, आज हम मसनवी शरीफ से उस्तने हनाना के हवाले से ज़िक्र करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में वाज़ फरमाते थे तो आप के लिए एक खुशक खजूर का तना वो मस्जिद में नस्ब किया हुआ था। उस तने के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पुश्त मुबारक लगाकर वाज़ अरशाद फरमाते थे। कुछ अरसा गुजरने के बाद सहाबा कराम ने आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मिंबर बना लिया, तो उस तने हनाना के करीब ही वो मिंबर रख दिया। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली मर्तबा उस तने हनाना को छोड़कर मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए और वाज़ फरमाने लगे तो उस तने हनाना ज़ारो कतार रोने लगा। तो मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह उस वाक़े को अपने अंदाज में बयान फरमाते हैं और हमारे लिए उसमें से रहनुमाई और कई सबक अखज़ फरमाते हैं। लेकिन वो वाक़या शुरू करने से पहले थोड़ी सी तमहीदी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। ये बात आप ज़ेहनशीन रखें, नबातात हैं जो दरख्त हैं, सरसब्ज़ दरख्त, वो जितनी देर तक सरसब्ज़ रहते हैं वो अल्लाह पाक का ज़िक्र और तस्बीहात पढ़ते रहते हैं हदीस मुबारका की रूह से। तो ये खजूर का जो तना जिसको उस्तने हनाना कहते हैं, ये भी जब दरख्त की शक्ल में था, पता नहीं कितनी उसकी उम्र थी जब तक वो सरसब्ज़ व शादाब रहा। 50 साल उम्र थी, 100 साल थी या कमो बेश थी, जितनी भी उसकी उम्र थी और जितनी देर भी वो सरसब्ज़ व शादाब रहा तो उसकी टहनियाँ, उसके पत्ते वो अल्लाह का ज़िक्र और अल्लाह की तस्बीहात करते रहे। लेकिन ये जो दरख्त और नबातात अल्लाह की तस्बीहात करते हैं, अल्लाह पाक का ये फ़ैसला है, इनको उसका अजर और उसके सिले में जन्नत नहीं मिलती। ये अमर इलाही के ताबे ज़िक्र तो करते हैं, तस्बीहात तो पढ़ते हैं, लेकिन जैसे इंसानों को ज़िक्र और तस्बीहात के सिले में अजर मिलता है, नेकियां मिलती हैं या जन्नत मिलती है, नबातात को और दरख्तों को वो ज़िक्र और तस्बीहात के नतीजे में जन्नत नहीं मिलती। ये अल्लाह पाक का अपना एक असूल है, अपना एक कायदा है, अपना एक फ़ैसला है। ये बात ज़हन में रखें क्योंकि इसका मैंने आगे जाके रेफरेंस देना है। अब मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उस्तने हन्नाना दर हिजरे रसूल नालमीज़द हम चूँ अरबाबे अकूल। मौलाना रूम रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वो जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ ले गए तो वो सतून जो था उस्तने हनाना वो ज़ारो कतार रोने लग पड़ा फ़िराक़े मुस्तफ़ा में, और ऐसे रोता था जैसे इंसान रोते हैं, कोई जी अकल जैसे रोता है। तो इस तरह उसने रोना शुरू कर दिया। दरमियाने मजलसे वाज़ां चुना काज़वे आगा गश्त हम पीरो जवान। वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मजलिस वाज़ थी, सरकार वाज़ फरमा रहे हैं, सहाबा कराम सुन रहे हैं। उस मजलिस वाज़ में उसने ऐसा रोना शुरू किया कि हाज़रीन में जो बूढ़े थे, जो जवान थे, सब आगाह हो गए। सबको पता चल गया कि उस्तने हनाना, ये सतून, ये खजूर का तना, ये ज़ारो कतार रो रहा है। बुलंद आवाज़ आनी शुरू हो गई। दर तहय्युर मांद असहाबे रसूल
काज़चे में नालद सतूं बारज़ो तूल। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम हैरान हो गए कि ये सतून सरापा गिरिया जारी हो गया है, पूरा जिस्म इसका तूलो अर्ज इसका रोने लग पड़ा है। तो यहाँ तक जो वाक़या आया है इसमें मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ये इशारा फरमा रहे हैं कि उस सतून को जो वस्ले मुस्तफ़ा नसीब हुआ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत नसीब हुई, आपकी बारगाह का वसल नसीब हुआ, उसके असरात ये पैदा हुए कि वो उस्तने हनाना जो एक खुश्क तना था उसमें ज़िंदगी के आसार पैदा हो गए। उसने रोना शुरू कर दिया और सिर्फ ज़िंदगी के आसार पैदा नहीं हुए, उसमें ईमान के आसार भी पैदा हो गए। उसको मार्फत मुस्तफ़ा भी नसीब हो गई, उसको मोहब्बत मुस्तफ़ा भी नसीब हो गई, उसको मकामात मुस्तफ़ा का भी इल्म हो गया और उसको फ़िराक मुस्तफ़ा के भी एहसासात पैदा हो गए। तो ये जो उसमें ज़िंदगी लौट आई इसकी वाहिद वजह वस्ले मुस्तफ़ा है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत है। वो जिस तरीके से भी सरकार की बारगाह में पहुंच गया उसको वसल नसीब हो गया। तो ये हमारे लिए इसमें तरबियत का ये नुक्ता है कि ए उम्मती, तू भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसल इख्तियार कर, ज़ाहिरन कर या बातिनन कर। जब वस्ले मुस्तफ़ा तुझे नसीब हो जाएगा तो जिस तरह वो खुश्क लकड़ी का तना उसमें ज़िंदगी आ गई थी, तेरा मुर्दा दिल भी जिंदा हो जाएगा बतफ़ैल मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बतफ़ैल वस्ले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके नूरे नबूवत का सदका तेरा दिल भी जिंदा हो जाएगा, लेकिन उसके लिए वसल शर्त है। तो मैं जब इस मकाम पर पहुंचा तो मुझे वो जो आयत है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, तो मैं ये समझा, मेरे ज़ौक़ ने ये मुझे कहा कि अल्लाह पाक भी मोमिनों को ये तरगीब दे रहे हैं, गुनाहगारों को ये तरगीब दे रहे हैं कि मेरी बारगाह से अगर गुनाहों की माफ़ी चाहते हो तो उसका एक पूरा प्रोसीजर है, उसका एक पूरा तरीक़ाकार है, उसका एक पूरा लाया अमल है। लेकिन उसका पहला स्टेप जाऊ का है कि मेरे महबूब का वसल हासिल करो। अब मैं अहले इल्म से माज़रत के साथ ये जाऊ के मैंने और इसके मफ़हूम में लफ्ज़ वसल इस्तेमाल कर रहा हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हो जाओ, तो गोया अल्लाह पाक भी हमें यही रास्ता बता रहे हैं कि अगर आप अल्लाह की बारगाह से मग़फ़िरत चाहते हैं, बख्शिश चाहते हैं, फजल वाला मामला चाहते हैं, तो उसका पहला स्टेप ये है कि वसल मुस्तफ़ा इख्तियार करो। वसल ज़ाहिरी एतबार से भी होता है, वसल बातनी एतबार से भी होता है, वसल हाल के एतबार और कैफियत के एतबार से भी होता है। तो अब हम चूँकि ज़ाहिरी एतबार से आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से भी महरूम हैं, तो हमारे लिए वो वसल की कैफियत ईमानन होगी, मोहब्बतन होगी, अदबन होगी, ताज़ीमन होगी, ताज़ीरन होगी, तौकीरन होगी, अताअतन होगी, और आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में रोज़ा पाक पर हाज़री की शक्ल में होगी, या बातनी तौर पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने आप को पेश करके, अपने आप को हुजूर की बारगाह में हाज़िर करके, तो हम वो वसल की कैफियत हासिल करें। पहला मरहला उस्तने हनाना को जो कैफियत हासिल हुई, जो ईमान और ज़िंदगी उसको मिली, हम भी अगर अपने दिल जिंदा करना चाहते हैं, हम भी अगर अल्लाह की बारगाह से फजल के मुतलाशी हैं, फजल के तालब हैं, तो उसका पहला स्टेप ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का वसल इख्तियार किया जाए। तो हाज़रीन ग्रामी कदर, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस वसल से, उस कुर्बत से उस्तने हनाना में ज़िंदगी आ जाती है, ईमान और कैफियत आ जाती हैं, तो फिर अगला मरहला क्या है? गुफ्त पैगम्बर चे खाही ऐसतून, गुफ्त जानम
از فراقت گشت ہوں. تو جب وہ رو رہا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہیں، تو آپ ممبر سے نیچے آ جاتے ہیں، نیچے تشریف لاتے ہیں اور استن حنانہ کے اوپر اپنا دست مبارک رکھ دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اے استن حنانہ، اے ستون، تو کیا چاہتا ہے؟ تو اب اس کے شعور کا، اس کی زندگی کا، اس کے ایمان کا لیول دیکھیں. وہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فراق میں تو میری جان خون ہو گئی ہے، میں تو ہلاک ہو رہا ہوں، میری جان نکل رہی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فراق برداشت نہیں ہو رہا. از فراق کے تمہارا چوں سوخت جان، چون نالم بے تو اے جان جہاں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے جان جہاں، آپ کے فراق سے میری جان نکل رہی ہے، میں آپ کے فراق میں کیوں نہ روؤں؟ آپ مجھے چھوڑ کر ممبر پر تشریف لے گئے ہیں، آپ نے اپنی مسند مبارک تبدیل فرما لی ہے، تو میں کیوں نہ روؤں؟ مسندت من بودم از من طاقتی، برسرے ممبر تو مسند ساختی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا تکیہ تھا، آپ میرے ساتھ سہارا لے کر واز فرماتے تھے، اب آپ مجھ سے کنارہ کش ہو گئے ہیں اور ممبر کے اوپر تشریف لے گئے ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیوں نہ روؤں؟ پس رسولش گفت کہنے کو درخت، اے شدہ باسر تو ہم راز بخت. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، اے مبارک درخت، اے نیک درخت، تیرا باطن کتنا خوش نصیب ہے، تجھے عشق رسول حاصل ہو گیا ہے، تجھے محبت رسول مل گئی ہے، کتنا تو خوش نصیب ہے، تیرا باطن کتنا اعلیٰ ہے، کتنا نیک درخت ہے تو. حاضرین کرام، یہاں تک جو واقعہ آیا ہے تو اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جب وصل مصطفیٰ حاصل ہو جائے، باطناً یا ظاہراً، کیفیتاً، جس طرح بھی حاصل ہو جائے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، تو اپنے آپ پر وہ وصل کی کیفیت طاری کر کے، وصل کا حال طاری کر کے، وصل کے حال میں اپنے آپ کو لے جا کر، پھر جب استن حنانہ کے اس عمل کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں آپ کی محبت میں روئیں، گڑ گڑائیں، تو مولانا صاحب یہ اشارہ فرما رہے ہیں کہ پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیتے ہیں، اے میری امتی کیوں رو رہا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ تو استن حنانہ ہمیں بہت کچھ سکھا رہا ہے. تو آگے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو پوچھ لیا کہ اے استن حنانہ، تیری گریہ ازاری، تیرا یہ رونا، اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے؟ اس نے بتا دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے فراق اور آپ کی محبت میں رو رہا ہوں، آپ کی جدائی میں رو رہا ہوں. تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ اب بتا، تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، کیسے خوش ہوگا تو، کیا چاہتا ہے تو؟ گر ہمیں خواہی ترا نخل کنند، شرقیو غربی سے تو میوہ چنند. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آپشن تو یہ ہے کہ تجھے پہلے کی طرح سرسبز و شاداب درخت بنا دیتے ہیں،
اور تجھے اتنا میوہ لگے، اتنی کھجوریں لگیں، اتنا پھل لگے کہ شرق سے غرب تک لوگ تیرا پھل کھائیں اور تجھے دوبارہ سابقہ حالت میں لوٹا دیتے ہیں اور دنیا میں ہی تجھے سر سبز و شاداب درخت کی شکل میں واپس لوٹا دیتے ہیں۔ دوسرا آپشن یہ ہے، یا دراں عالم حقت سروے کند تاترو تازہ بمانی تا ابد۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر تو چاہے تو تجھے حق تعالی جنت کا درخت بنا دے، پھر تو ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ تو دنیا میں سرسبز و شاداب درخت بننا چاہتا ہے یا جنت کا درخت بننا چاہتا ہے؟ جیسے تو کہتا ہے ویسے فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں ایک تو شان مصطفیٰ کا اظہار ہو رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو وہ جو بظاہر بے جان درخت ہے، خشک تنا ہے، عالم انسانیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، عالم جنات سے اس کا کوئی تعلق نہیں، جنت اور جزا و سزا سے اس کا کوئی تعلق نہیں، تو اس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں تو جنت میں پہنچا دیں۔ تو میں یہ بات جو پہلے تمہید میں نے عرض کی ہے کہ جو درخت ہیں، پودے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جب تک سرسبز و شاداب رہتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں اللہ پاک ان کو جنت عطا نہیں فرماتے۔ تسبیحات بہت اعلیٰ ہیں، تسبیحات کا مقام بہت بلند ہے، اللہ کے ذکر کا مقام بہت بلند ہے، لیکن یہ فیصلہ بھی اللہ پاک کا ہے کہ ان کو جنت نہیں ملنی، انہوں نے جنت میں نہیں جانا۔ لیکن محبت رسول، وصل رسول، ادب رسول اور فراق رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم میں تڑپنے کا صلہ یہ ہے کہ وہ درخت بھی جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اور میرے ناقص اور محدود علم کے مطابق شاید یہ واحد درخت ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ڈکلیئر فرما دیا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے یہ اخذ فرما رہے ہیں اس سے کہ پہلے وصل حاصل کرو، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرو، روو، محبت اور فراق رسول میں تڑپو، اور جب آپ میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی، جب آپ اس مقام تک پہنچ جائیں گے تو پھر ایک مرحلہ آ جاتا ہے اور آ سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود پوچھ لیں کہ اے میرے امتی بتا کیا چاہتا ہے، تیری کیا خواہش ہے، تیری کیا مرضی ہے، تیری گریہ وزاری تجھے سکون میں کیسے لا سکتی ہے، مجھے بتا۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اور یہ مقام مصطفیٰ ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر درخت کے لیے بھی جنت کا فیصلہ فرما دے تو وہ جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ گفت آن خواہم کے دائم شد بکاش بشنو اے غافل کم از چوبے مباش۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ استن حنان عرض کرنے لگا جب سرکار نے اس کو پوچھا کہ اس دنیا میں دوبارہ واپس سرسبز و شاداب حالت میں رہنا چاہتا ہے یا ہمیشہ کی زندگی تجھے جنت میں عطا کر دیں اور تجھے جنت میں پہنچا دیں، تو وہ ستون عرض کرتا ہے۔ اب اس کا شعور دیکھیں کتنا بلند ہے، اس کا ایمان کتنا بلند ہے، اس کی زندگی کی کیا کیفیت ہے۔ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے میں وہی اختیار کرنی چاہتا ہوں، یعنی گویا مجھے جنت میں سرکار پہنچا دیں۔ اب مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک پہنچ کر فرماتے ہیں کہ اے غافل انسان، اے غافل امتی، اے غافل مسلمان، تو اپنے آپ کو لکڑی کے اس تنے سے کم تر تو نہ رکھ، اس سے ہی سبق سیکھ لے، اس سے ہی آداب رسول، اس سے ہی محبت رسول، اس سے ہی نسبت رسول، اس سے ہی وصل رسول، اسی سے حاصل کر لے، اسی سے سبق سیکھ لے۔ اگر وہ خشک تنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل سے، آپ کی رحمت سے وہ خالی نہیں رہا، تو اے مومن، اے مسلمان، تو جتنا بھی گناہ گار ہو، اگر
इसी प्रोसीजर को अडॉप्ट करे वसल रसूल जाऊ का के तहत, फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे किसी वक्त पूछ भी लें और वो सरकार जब पूछें तो तू फिर अर्ज़ कर कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपकी शफात चाहता हूँ। तो ये जब खुश्क तना वो मारूम नहीं रहता तो ए गाफिल उम्मती तू भी गफलत छोड़ और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी निस्बतें बहाल कर, तू भी इंशाअल्लाह ताला मारूम नहीं रहेगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम नवाजी तुझ पर भी उसी तरह होगी। फिर आखिर पे एक शेर इस वाक़े के एंड पे मौलाना साहब फरमाते हैं, आंसतूरा दफन कर दंदर ज़मीं कूचो मरदम हश्र कर दद यौम दी। फिर उस सतून को ज़मीन में दफन कर दिया गया और मौलाना साहब फरमाते हैं क़यामत के दिन जब लोग उठेंगे कब्रों से तो वो उस्तने हनाना भी कब्र से उठेगा और जन्नत में जाएगा। तो हाज़रीन ग्रामी कदर, आज का ये दर्स बड़ा दिलचस्प है, बड़ा अहम है कि वो खजूर का तना जो जितनी देर दरख्त की शक्ल में सरसब्ज़ व शादाब रहा, तस्बीहात भी अदा करता रहा, लेकिन ये चूँकि कायदा है, असूल है कि जन्नत का हकदार नहीं ठहर सकता, लेकिन मोहब्बत रसूल में एक ही दफ़ा गिड़गिड़ाया, फिराक रसूल में एक ही दफ़ा रोया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दरख्त को भी जन्नत में पहुंचा दिया। तो हमारे लिए, इंसानों के लिए, मोमिनों के लिए, गुनाहगारों के लिए इसमें बहुत बड़ा सबक है कि अगर अल्लाह पाक के निज़ाम अदल के तहत मामलात हुए तो बख्शिश नामुमकिन है। हम जैसों की बख्शिश नामुमकिन है, आला हस्तियों की बात नहीं कर रहा। अगर निज़ाम अदल के मुताबिक फ़ैसले हुए तो बख्शिश नहीं हो सकती। हम इतने गुनाहगार हैं, इतने नाफरमान हैं, इतने गाफिल हैं, लेकिन जैसे कि उस खजूर के तने की नसीब में भी अदरवाइज जन्नत नहीं थी, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से, आपकी शफात से, आपके फजल व करम से, आपकी रहमत से, आपकी तवज्जुहात से, आपके वसल की बरक़ात से वो खुश्क तना भी जन्नत में चला गया। तो हम भी अल्लाह का अगर फजल चाहते हैं, और फजल से ही बख्शिश हमारी हो सकती है, अदल से बख्शिश मुमकिन नहीं, तो उसका एक ही तरीका है जो उस्तने हनाना की सुन्नत से हमें हासिल हुआ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का वसल, आपकी बारगाह की हाज़री पहले वो इख्तियार की जाए, फिर गिड़गिड़ाया जाए, फिर सरकार से इस्तगासा किया जाए, इल्तिजा की जाए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शफाअत तलब की जाए। तो इंशाअल्लाह ताला अगर दरख्त मारूम नहीं रहा तो हम उम्मती भी मारूम नहीं होंगे और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफाअत फरमाकर हमारे ऊपर अल्लाह के फ़ज़ल का दरवाज़ा खोल देंगे और फ़ज़ल के नतीजे में ही हमारी बख्शिश हो सकती है। तो उसके लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी निस्बत को मजबूत से मजबूत तर करने की ज़रूरत है। अल्लाह पाक हम सब को ये तौफीक अता फरमाए, ये शऊर अता फरमाए, ये कैफियत अता फरमाए, ये हाल अता फरमाए कि हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह के वसल की कैफियत से लुत्फ़ अंदोज़ हों। और अगर कभी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्मती को पूछते हैं कि बता क्यों रो रहा है, क्यों गिरियाज़ारी कर रहा है, तो अगर कभी उस मामले का मुशाहिदा भी नसीब में हो तो हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करेंगे उन कैफियत वसल में जो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने की थी। या रहमतल लिल आलमी अनता शफीउल मुज़निबी अकरिम लना यौमल हज़ी फदलों अजूदों वल करम अकरिम लना यौमल हज़ी फदलों अजूदों वल करम वमा अलैना इल्लल बलाग।